harcèlement ou changements sociétaux. Les sujets sont nombreux, alors que les inégalités et violences contre les femmes persistent dans le monde entier. L'ONU le souligne. Il ne s'agit pas d'une journée de femmes, mais bien d'une journée internationale consacrée aux droits des femmes. Nous avons souhaité donner une importance toute particulière à cette journée et nous sommes très heureux que vous soyez aussi nombreux pour célébrer cette journée avec nous. Dès le matin, il y avait des ateliers, projections, formations et activités culturelles pour les enfants et les adultes au Institut français ici, à Mounira, à Héliopolis, en Alexandrie et aussi à l'Alliance française de Port Saïd. L'engagement de la France pour les femmes égyptiennes n'est pas consacré seulement pour cette journée, mais est constant à travers des bourses, des formations et des activités spéciales pour les femmes, comme le programme de Femmes d'avenir en Méditerranée, auquel j'avais l'honneur d'assister. Notre soirée va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, nous entendrons les mots d'introduction de notre hôte, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur Stéphane Romaté. Puis, nous reviendrons sur quelques activités qui nous ont marqués en 2017, que ce soit des projets généraux ou des initiatives individuelles. Enfin, nous procéderons à la remise du premier prix de l'ambassade de France pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En bref, aujourd'hui est un message de soutien, encouragement, reconnaissance et opportunité pour toutes celles et tous ceux qui travaillent pour l'égalité et les droits des femmes et toutes celles et tous ceux qui les soutiennent. Madame Hind Sabri, qui n'a pas besoin d'une introduction, a gentiment accepté d'être la marraine de cet événement. C'est elle qui va tout à l'heure remettre le prix. Je vous demande de lui réserver l'accueil qu'elle mérite. J'ai un micro, vous m'entendez tous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, monsieur Stéphane Romaté. Bonsoir, monsieur Mohamed Bouabdallah, le directeur de l'Institut français. Et bonsoir au public. Je suis ravie, bonsoir Soraya. Je suis ravie de marrainer cette journée mondiale de la femme, des droits de la femme. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir à l'Institut français d'Égypte. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que c'est une journée très particulière pour les femmes du monde entier. N'oublions pas que cette année, ça a été l'année de MeToo, de Time is Up, aux États-Unis, à Hollywood, où on pensait que c'était parfait, que tout était parfait, que c'était le paradis sur Terre. On se rend compte que même à Hollywood, les femmes sont payées 50 fois moins que les hommes. On s'est rendu compte que même à Hollywood, le harcèlement sexuel existe. On s'est rendu compte que même à Hollywood, les femmes ont moins de chances, moins d'opportunités d'être les égales des hommes. Alors, on est dans le monde arabe, et si c'est comme ça à Hollywood, vous imaginez ce que c'est ici. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être ici aujourd'hui. D'abord parce que toujours, au travers de mes rôles, des personnages que j'ai pu interpréter, des films, des causes sociales que j'ai pu défendre, j'ai toujours été une admiratrice des femmes. J'ai toujours été très fière d'être femme, même si j'ai eu une période dans ma vie où j'étais peut-être plus naïve, où j'étais un peu plus en colère, comme on dit. Je disais « Ah, mais le 8 mars, ça ne devrait pas exister. La journée de la femme, ce sera le jour où il n'y aura plus de journée de la femme. » J'avais tort. J'étais naïve, j'avais tort, parce que je pensais qu'on avait des droits. En fait, les droits qu'on a, il faut les préserver. Et nous ne pouvons les préserver que par une action quotidienne, que par une défense quotidienne. Sinon, ces droits deviennent des privilèges qu'on peut nous enlever à tout moment. Et ces droits, nos mères, nos grands-mères ont milité, se sont battues et se battent toujours pour que nous, on sorte des carcans sociaux, des tabous sociaux, et qu'on travaille et qu'on montre qu'on est les égales des hommes. Et on travaille 2 fois plus pour montrer qu'on est les égales des hommes en étant payés 10 fois moins. Et aujourd'hui, j'ai compris que la Journée mondiale des droits de la femme, ce n'est pas une fête.
c'est justement une journée pour rappeler aux femmes, avant les hommes, mais aussi aux hommes qui sont aujourd'hui présents, qui nous aident. C'est une journée qui nous rappelle que ces droits doivent rester des droits et non devenir des privilèges qu'on peut nous enlever s'il y a un changement de bord social ou politique d'ici ou là. Donc je suis très contente que l'Institut français aujourd'hui nous rappelle aux femmes d'abord, puis aux hommes aussi, que ces droits existent via des ateliers que vous avez faits dans toute la République et aussi, je pense, à travers le monde, les instituts français du monde. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous, justement, pour remettre un prix à une très belle initiative qu'on ne connaît pas encore, mais une initiative qui défend les droits des femmes et qui est là pour, justement, défendre la parité et pour comment dire, garantir une égalité entre hommes et femmes. Et voilà, et via mes films, via les rôles que je peux interpréter, je serai toujours fière, je véhiculerai toujours cette fierté d'être une femme. Et je terminerai par une très jolie citation de Simone Veil, qui nous a quittés l'année dernière et qui était justement une figure emblématique du féminisme, qui disait « Ce que je veux, c'est ce que je revendique, c'est qu'on m'accepte et qu'on accepte ma différence d'être femme. Je ne veux pas m'adapter qu'on m'adapte au modèle masculin. Nous, ce que nous voulons et ce pourquoi nous nous battons, c'est justement qu'on soit accepté comme femme et comme égale de l'homme, mais avec notre propre spécificité, notre propre différence, ce qui fait de nous des femmes fortes, libres et indépendantes. Merci beaucoup et bonne soirée. Je laisse ça ici? Non. Merci Hind. Merci Hind. La place des femmes dans la société, leur traitement égal, est une cause capitale et je suis parfaitement d'accord avec vous. Elle se construit avec les femmes et les hommes. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur Stéphane Romaté. Merci beaucoup, Soria. La tâche n'est pas très facile. Parler après vous, féministe activiste, comme vous vous définissez. Parler après Hind, une immense actrice, une femme tunisienne, égyptienne, française, avec une carrière magnifique, des films superbes. On parlait tout à l'heure de l'immeuble Yacoubian. Et Hind a tout dit. Moi, je suis fier d'être un homme. Et je vous le dis devant vous, mais en même temps, avec une conviction. Et qui est pour moi très forte, mais depuis très longtemps. J'ai 4 sœurs, et ça a été aussi un peu un combat pour moi dans la famille. Ma conviction, c'est que nos sociétés, elles avanceront encore plus vite lorsque l'égalité entre les femmes et les hommes sera pleinement assurée. Et ça, cette conviction, je l'ai depuis toujours. Et ce n'est pas un combat pour les riches, ce n'est pas un combat pour... et Hind a eu tout à fait raison de citer ce qui s'est passé à Hollywood. Ça a été un tremblement de terre. Et je pense que ce tremblement de terre, on va en avoir les secousses sismiques partout, et probablement aussi ici en Égypte. Et donc cette affaire, ce n'est pas simplement un combat pour les riches, pour Hollywood, ou pour Paris, ou pour les grandes capitales du Nord. C'est vraiment une cause universelle. Et cette cause universelle, elle est aussi en Égypte. Et je mesure, vivant ici depuis 6 mois, qu'il y a du travail aussi à faire, beaucoup de travail à faire en Égypte. Et donc cette cause de l'égalité entre les hommes et les femmes, elle doit valoir absolument partout. Et c'est pour ça que je pense que cette journée, non pas de la femme, vous avez eu raison, Hind, de le souligner, mais cette journée des droits de la femme, elle est essentielle et il faut que nous insistions sur l'importance de cette journée dans un pays comme l'Égypte. Le président Macron a décidé de faire de la cause des femmes la grande cause de son quinquennat. Et donc, pendant les 5 ans qui viennent, il a décidé de mobiliser tous les moyens pour faire progresser cette cause de l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire en France et qu'est-ce que ça veut dire aussi en Égypte? Je pense qu'il y a 3 combats qui sont essentiels et qui, à titre personnel, me sont très chers. D'abord, celui de l'égalité salariale. On en parlait tout à l'heure avec Hind. Les salaires des femmes en France, à qualification, à compétences et à métiers égaux, sont encore inférieurs de 25% à celui des hommes. Est-ce que cette... Alors je ne sais pas combien ça peut être en Égypte, on peut imaginer que c'est même davantage. Et donc, est-ce que c'est acceptable de continuer ainsi? Donc je pense que ce combat pour l'égalité salariale est absolument fondamental.
Ça, c'est la première cause qui me paraît absolument essentielle et sur laquelle des résultats peuvent être obtenus probablement assez rapidement. La deuxième chose, parce que je pense que c'est aussi essentiel, c'est la place des femmes au poste de responsabilité. La ministre de la Solidarité devait venir ce soir. Nous sommes ici en Égypte dans un gouvernement où il y a 6 femmes. Je n'aime pas ce mot de symbole. Ça n'est pas un symbole. Il ne faut même pas considérer qu'il faut compter les femmes dans un gouvernement naturel, qu'à compétences égales, des postes ministériels soient réservés à ceux ou à celles qui ont le plus de qualité pour les exercer. Donc je pense que l'accès des femmes aux responsabilités est aussi un combat essentiel. Et il y a un autre élément qui me paraît aussi très important en Égypte, très important aussi en France, c'est le combat contre le harcèlement, car c'est inacceptable dans l'espace public, dans les transports publics. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui me choque énormément en Égypte. Je vous le dis avec amitié. Pourquoi y a-t-il un wagon réservé pour les femmes dans les métros ? Pourquoi organiser cette espèce de ségrégation entre les hommes et les femmes ? Comme si il fallait les séparer justement pour éviter le harcèlement. Je pense que le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement, c'est justement que les femmes et les hommes apprennent à voyager ensemble dans votre pays et qu'ils apprennent à cohabiter ensemble dans l'espace public. Et donc cette lutte contre le harcèlement dans l'espace public, dans les transports, sur le lieu de travail, est un combat là aussi qui me paraît essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire, non pas en féministe activiste, chère Soraya, mais simplement en homme, fier de sa masculinité, et puis convaincu que là, c'est un combat qui engage non pas simplement la moitié de l'humanité, 50% de femmes, mais 100% de l'humanité, c'est-à-dire autant les hommes que les femmes. Et donc ce soir, c'est une belle soirée, et moi je suis vraiment content d'être là. Belle soirée pour le droit des femmes, belle soirée aussi pour l'Institut. Merci à Mohamed et à toute l'équipe de nous ouvrir les portes de l'Institut Mounira. Et belle soirée festive aussi, parce que après cette cérémonie et la remise du prix de l'égalité homme-femme, il y aura un concert avec des DJ femmes égyptiennes et françaises. Bonne soirée. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ces paroles fortes et déterminées qui apportent une note d'espoir à toutes les femmes. Nous arrivons maintenant au deuxième temps de notre soirée, qui va nous permettre de vous présenter quelques initiatives en faveur des femmes qui nous ont émues ou marquées pendant l'année 2017. Nous allons donc donner la parole à des ONG et des individus qui sont à l'origine d'actions modestes ou importantes, mais qui toutes contribuent à donner aux femmes la place qu'elles méritent dans la société. J'appelle donc sur scène Madame Noura Selim, la directrice exécutive de la Sawiris Foundation for Social Development. مساء الخير. معالي سفير فرنسا السفير ستيفان غوماتي، مدير المعهد الثقافي الفرنسي الأستاذ محمد بوعبد الله، الفنانة المبدعة هند صبري، والحضور الكريم. في البداية أحب أن أنا أشكر السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي على الدعوة، وأشكرهم أكتر على شراكتهم لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في مبادرات تنموية مهمة جدا بتستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة. مع بعض احنا قدرنا ان احنا نوصل شابات مصريات لشركات فرنسية للعمل، وقدرنا ان احنا نحقق مش بس تمكين اقتصادي حقيقي ولكن تمكين معنوي مهم جدا للشابات دي. مؤسسة ساويرس بتهتم بالمرأة من بداية عمرها. بالنسبة لنا المرأة هي الفتاة، وبالذات الفتيات في الصعيد، ان احنا نوصلهم للحصول على تعليم، مش تعليم بالنسبة لإتاحة التعليم اللي احنا في مصر يمكن نكون محققين انجازات قوية فيها، ولكن تعليم ذو جودة عالية للفتيات. بنهتم بالشابات من خلال مبادرات لتوصيلهم بمهارات، سواء مهارات فنية أو مهارات حياتية، وتوصيلهم لسوق العمل، لأن رغم الإنجازات العالية جدا للفتيات اللي بتتعدى يمكن الشباب في التعليم، ولكن لما بنتكلم على سوق العمل الأرقام بالنسبة للفتيات في مصر يمكن تكون إنها أقل من الطموح بكتير. بنهتم بالمرأة المعيلة، لأن النهاردة 34% من أسر مصر بتعولهم امرأة. ولكن النهاردة أنا عايزة أركز على فتيات بيهمونا جدا، ويمكن هم فتيات مش بياخدوا الحظ الأكبر من المجتمع، وهم الفتيات بلا مأوى، أطفال الشارع وبالذات البنات اللي في الشارع.
مؤسسة ساويرس من خلال شركائنا من الجمعيات الجادة والمجتهدة في المجال الصعب جدا جدا ده بنأمل ان احنا فعلا نديهم فرصة، ندي امل في بكرة. انا حابة ان انا ابدأ بفيديو قصير جدا لبنت اسمها اسماء، واحدة من البنات اللي احنا فعلا تشرفنا بمعرفتها، واللي هي يمكن هي اللي ادتنا امل ان رغم كل الصعوبات اللي هي مرت بيها في حياتها، اللي اعتقد ان الفيديو مش بيدي حق لكم الصعوبات اللي هي مرت بيها، ولكن ادتنا امل ان بكره ممكن فعلا يبقى احلى. يمكن احنا قابلنا بنات كتير من البنات، وزي ما حضراتكم شفتوا اغلب البنات بيتجهوا للشارع بسبب انهيار في الاسره او بسبب عنف بدني بيتعرضوا له. يعني اعتقد الفيلم ما بيديش حق العنف اللي البنات بتتعرض له، لان الواحد يختار حياه الشارع ده اختيار أكيد مش سهل، فأكيد البديل صعب جدا جدا جدا. في الشارع الحياة صعبة جدا بالذات للبنات اللي بيتعرضوا لانتهاكات كتيرة، سواء انتهاكات لفظية، جسدية، استغلال، مخدرات، أمراض. التدخلات في القضية دي لدعم فعلا وتمكين الفتيات بلا مأوى لازم بتكون حزمة من الخدمات المتكاملة، بداية من الخدمات القانونية، استخراج ورق. احنا للأسف بنشوف كمان يمكن أطفال الجيل الثاني والشابات اللي بيجوا ببيبيز أو بيجوا حوامل، فبنتكلم في دعم قانوني، في دعم وتأهيل نفسي قوي جدا لازم يبدأ قبل أي تدخلات أخرى، في تعليم، في صحة. أنا بس حابة أتكلم يمكن على 3 محاور رئيسية بنشتغل عليهم لما بنيجي نتكلم على الأطفال بلا مأوى. أول حاجة بتبقى وحدة متنقلة أو موبايل يونت، دي بتبقى أول حلقة وصل. الأطفال بعد شوية بتتعود على الشارع، بيكونوا جانجز في الشارع، بيبقى في ستراكتشر معين للحياة، صعب جدا إن أنت تقنعه إنه يبدأ يثق في حد تاني. فإحنا بنبدأ من خلال الجمعيات الشريكة لينا لتقديم خدمات، حتى خدمات ترفيهية، وجبات غذائية، حلقة وصل، حلقة كلام بيننا وبين الفتيات في الشارع. بعد كده بيبقى فيه مركز استقبال نهاري، هدفه ان هم حتى تطلع تستحمى، تطلع تغير هدومها، تشوف ناس مهتمين، تحس في مكان ان في مكان امن، مكان تقدر انها حتى تستريح فيه، حتى لو هي مش هتنتقل او مش مستعده للانتقال في مركز الاقامه. بعد كده طبعا مركز الاقامه يمكن اللي كان موجود في الفيديو ده هدفه توفير اقامه كامله. الهدف هو اللي احنا بنسميه بديله. الهدف ان انت تبقى تحس ان انت مع اسره في بيت. ده بيبقى فيه الحاق بالتعليم، احنا عايزين الفتيات دول يحصلوا على فرصتهم، في ان احنا نفكر ما بعد. طب اوكي، هيتم 18 سنه، ما بعد ايه المهنه اللي احنا نقدر نوفرها لها، ايه التعليم والوظيفه اللي هي تقدر تحصل عليها. وطبعا في كل ده الدعم والتاهيل النفسي الصعب جدا جدا اللي بيحتاج انه يحصل. أنا طبعاً لازم أدي الحق اللي فعلاً يستحقه، لأن إحنا كجهة تمويلية يمكن نكون الشغل بالنسبة لنا أسهل بكتير، لأن إحنا بنمول، وده الجزء الأسهل، بنمول وبنتابع وبنحاول إن إحنا نحسن ونضيف. ولكن الشغل بجد على الجمعيات القوية جداً والجادة والمجتهدة جداً جداً عشان تحقق نجاح في قضايا صعبة جداً هم اختاروها. فإحنا أي نجاح حققناه مع الأطفال بلا مأوى بيرجع لمؤسسات زي أبناء الغد اللي إحنا شفناها، زي مؤسسة أنا المصري اللي إحنا بنتعاون معاها، ومستقبلا جمعيات أخرى بنأمل في مؤسسة ساويرس إنها تنضم لينا، وبرضو مع شريكنا بنك اسكندرية في المبادرة المهمة دي، لأن إحنا فعلا ملتزمين كمؤسسة إن إحنا نشتغل لغاية ما يبقاش فيه ولا بنت ماشية في الشارع، لأن ده مش المكان المناسب ولا للبنت ولا للولد. فإحنا مهتمين بالاتنين، وإن احنا نلعب دور فعال جدا في معالجة جذور المشكلة. لأن أعتقد الإحصائية اللي أنا شفتها لليونيسيف بتقول إن تقريبا 43% من الأطفال في مصر بين سن 1 ل 18 سنة بيتعرضوا لسيفير بانشمنت، الضرب المبرح، مش بنتكلم على الضرب المبرح كآلية للديسيبلين يعني. فنأمل إن احنا برضو نبقى بنشتغل على جذور المشكلة، وأنا بشكركم شكرا جزيلا. C'est un peu difficile de trouver les mots après ce vidéo très émouvant. Merci beaucoup pour ce très beau projet. Maintenant, je donne la parole à Madame Nour Kamel de l'Institut européen pour coopération et développement. مساء الخير، سعادة السفير، سعادة مدير المعهد الفرنسي بمصر، وسعادة الحضور. أنا هتكلم بالمصري أو بالعربي، بس هقدم كلمتين شكر بالفرنساوي قبل ما ابتدي.
Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le directeur de l'Institut français. Je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de l'ISVD pour cette opportunité de présenter nos projets ce soir. أنا نور كامل ومديرة مشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في المعهد الأوروبي. المعهد الأوروبي هي مؤسسة فرنسية غير هادفة للربح وغير حكومية جديدة في مصر. من 2013 بنشتغل في برنامج بذور الأمل، وبذور الأمل ده برنامج بيستهدف التعليم الفني بأخص قسم الكهرباء، وبيشتغل من خلال تطوير المناهج وتدريب المدرسين وتجديد المدارس والأجهزة، وكمان بيقدم خدمات توظيفية عشان يضمن مستقبل لكل الفنيين اللي بينضموا ليه. البرنامج ده موجود في مصر من 2013، ولكن من 2017 ابتدينا نشتغل في مدارس بنات، وده بالنسبة لنا كان شيء مبهر. ابتدينا بمدرسة الورديان، ودي مدرسة فنية كهرباء أو بتقدم حاجات كتيرة من ضمنها الكهرباء للبنات فقط، وموجودة في اسكندرية. من سبتمبر 2017 139 بنت بيدرسوا المنهج اللي احنا طورناه، و28 ست مدرسة اتدربوا على يعني قواعد التدريب الجديدة اللي احنا بنرشح ان هم يستعملوها. بس مش ده أهم حاجة. الفكرة انه البنات اللي بيدرسوا كهرباء دول بنات احنا ما كناش فاكرين ان هم موجودين في مصر اصلا. بالنسبة لنا الكهرباء هي فعلا مهنة بتاعة الرجالة، وحتى ما الناس بتخش فني بتخش خياطة، بتخش حاجات ما بنفكر، يعني حاجات بنفكر فيها في اطار الستات. بس البنات دي كلها اختارت كهرباء، وكلها فعلا بتحلم وبتسعى ان هي تشتغل في المجال ده لما تتخرج. ومن خلال البرامج اللي احنا بنقدمها عايزين نساعدها فعلا ان هم يلاقوا وظائف مختلفة في المجال اللي هم حابينه. فبالنسبة لنا البنات دي فعلا بتكسر الحواجز الاجتماعية، وزي ما نورة قالت قبل كده، شرف لينا ان احنا نقابلهم ونشتغل معاهم كل يوم، وهم اللي بيدونا امل وبيبينوا لنا ان كل حاجة ممكنة طول ما في شغف وطول ما في رغبة للنجاح. وده مش بس كل حاجة. في 2017 ابتدينا برضو مشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وده مشروع بيستهدف أصحاب المشاريع وبيساعدهم على ان هم يطوروا من نفسهم وينموا مهاراتهم ويديروا مشاريعهم بطريقة جيدة عشان يضمنوا الاستدامة في دخلهم، وعشان يضمنوا مستقبل لأولادهم. ولغاية النهاردة كل الناس اللي انضموا للبرنامج سيدات، وبرغم انه ده ما كانش هدفنا، هو البرنامج مفتوح للسيدات والرجالة، ده شيء احنا فعلا فخورين بيه. انا مؤمنة ان العالم كل يوم بيدرك اكتر قيمة المرأة ودورها في المجتمع، وشرف لينا في المعهد الأوروبي اننا نكون بنساهم لتحقيق ده. واحنا بنشتغل عشان اليوم اللي هيكون فيه الرجالة والستات والبنات والولاد عارفين قيمتهم الحقيقية وبيسعوا لتطوير ذاتهم وتطوير مجتمعهم. وبحيي كل شخص موجود النهاردة بيسعى لنفس الهدف، وده ما كانش ممكن يحصل بدون الدعم المستمر اللي بتقدمه لنا الحكومة المصرية وسفارة فرنسا في مصر والجهات المنحة الحاضرة النهاردة معانا. ودي فرصة ممتازة اني اوجه لكم شكر خاص مني ومن الطلبة والطالبات اللي دلوقتي حالا بيستفادوا من البرنامج. شكرا للآي اف دي، ميرسي بوكو. شكرا لساويرس. Shukran Nour. C'est un très beau projet qui montre qu'il n'y a pas des emplois pour les hommes et des emplois pour les femmes. J'appelle maintenant l'organisation Plan International. Cette ONG reconnue a souhaité donner la parole à une de ses avocates les plus actives qui a un rôle capital au sein de sa communauté. Madame Sahar, nous vous écoutons. مساء الخير. أنا اسمي سحر عبد العاطي من قرية زاوية أبو مسلم الجيزة. من يومين تميت 43 سنة. بشتغل في مجال العمل التطوعي مع جمعية المساعدات الاجتماعية ومنظمة بلان من 18 سنة. بس قبل ال 18 سنة دول اللي أنا كنت اشتركت فيهم مع منظمة بلان والجمعية، أنا كنت
لطفلين، متجوزة في بيت عيلة، كلنا عايشين في شقة واحدة. ما كملتش تعليمي نظرا لوفاة والدي، وكنت أنا أكبر واحدة في إخواتي، فكنت بساعد والدتي وكده. فبعد كده ابتديت إن أنا أشترك مع منظمة بلان والجمعية، حضرت تدريبات وندوات توعية عن حقوق المرأة، التمكين الاقتصادي، حقوق الطفل، إزاي أعمل دراسة جدوى المشروع، إزاي أعمل ندوات توعية للأمهات، إزاي إن أنا مثلا أتكلم عن حقوق الطفل، لأن إحنا كنا بنفكر إن حقوق الطفل دي يأكل ويشرب ويلبس وبس. لا، ده الطفل حقه في اللعب وحقه في اللبس وحقه يختار لبسه وحقه يشارك وحقه في حاجات كتير جدا. وكمان المرأة يمكن عندنا عشان إحنا العادات والتقاليد والأرياف، يعني المرأة دورها كله بينحصر في إن هي تطبخ وتغسل وتدعك وبس، هي دي كل دورها. ما ينفعش تطلع بره، ما ينفعش تتكلم مع حد. من خلال التدريبات اللي أنا حصلت عليها وأمنت بيها وغيرت في حياتي، بدأت إن أنا أدي جلسات تربية والدية، رعاية الأطفال للأمهات، أغير في سلوك الأم قبل ما أغير في سلوك الطفل، لأن الأم هي اللي بتتعامل مع الطفل. طموحي ما كانش عندي ده وبس، لا، طموحي كان أكبر من كده بكتير، إن أنا كمان أكمل تعليمي، لأني شفت ولادي ابتدوا يدخلوا جامعات. فأنا قلت إزاي، يعني كنت بتكسف لما بعرف نفسي. لا، دخلت الجامعة المفتوحة كلية التجارة، ويمكن نجحت امبارح. شكرا لحضرتك. بدأت إن أنا أكون كمان عضو فريق دعم فني، إن أنا أسافر المحافظات اللي حواليا، أدي تدريبات للمصريين والسوريين. مبسوطة بده ومؤمنة بيه، عشان كده أنا بقدر أوصله. بس طبعا ما كانش ده بالسهولة الممكنة إن أنا أدي كمان ندوات التوعية للأمهات. كان عندنا عائق إن الأب يعني اللي بنديه للأم، الأب بيجي مش بيحضر معانا، فكان بيهد كل اللي بنبنيه. فكان عندنا مشكلة إن هو ما عندوش وقت إن هو يحضر ندوات. فبصراحة أنا قلت إن إحنا نديهم ندوات توعية في القهاوي، نقعد معاهم نتكلم معاهم. فده بالنسبة لي في قرى أرياف ما ينفعش أصلا، لكن 1 2 3 بدأت إن أنا أتكلم مع الناس. كان كل اللي همهم ولادهم، فكانوا بيتقبلوا. مرة و2 و3 قابلتنا تحديات العادات والتقاليد. بدأت إن أنا كمان أعمل فريق. دلوقتي كمان حققت إن أنا كنت قاعدة في أوضة مع حماتي والعيلة كلها. عملت من خلال المشروعات الاقتصادية أو البرنامج الادخاري اللي منظمة بلان عملته، اشتركت، عملت مشروع صغير وأنا بدي ندوات توعية للأمهات في الجلسات. كنت بجيب ملابس بسعر المصنع وأبيعه. بدأت إن أنا أعمل مشروعات صغيرة. بدأت إن أنا أشتري أرض وبيت وبنيته. ابني حب مصور فوتوغرافي، فكان نفسه يجيب كاميرا، بس الكاميرا دي غالية. رحت عملت جمعية ورحت جايبها له، اشتغل فيها واشترك معانا. بنتي دلوقتي بقت بنتي ما كانتش بتتكلم مع حد، هي في تانية جامعة، بس كانت بتتكسف جدا ان هي تتكلم مع اي حد. دلوقتي هي بقت كمان مسؤول في برنامج مساحتنا مع منظمة بلان، مسؤول متابعة وتقييم. وانا فخورة ببنتي وابني، والقرية كلها فخورة وبتاخدنا مثل ليهم. يمكن عايزة اقول بس كلمة أخيرة عشان ما اطولش على حضراتكم، إن مفيش حاجة صعب على أي ست مصرية تقدر تنفذ أي حاجة وتقدر تتحدى الدنيا كلها. ده ما بيأثرش عليها ولا على أسرتها. أنا جوزي بيشاركني في الرأي وبياخد برأيي، بيلاقي إن أنا بقدر إن أنا أتكلم معاه وبشاركه. مش جوزي بس، عيلتي وعيلة جوزي والمجتمع. حتى لو في مشكلة عند حد في المجتمع، بلان عرفتنا بالهيئات الحكومية، بالتعليم، عرفتنا بالصحة. لو في طفل متسرب من التعليم بنقدر نتواصل مع الإدارة وندخله المدرسة تاني، نرجعه المدرسة. حد عنده مشكلة في الصحة نقدر نطلع له قرار، يعمل عملية، ياخد علاج. أنا مش عايزة أطول على حضراتكم وأنا بشكركم. مدام سحر، أشكرك جدا. في كلمة بالفرنساوي اسمها شابو، ودي معناها إيه؟ معناها أخلع قبعتي، تحية وتقدير لك. وأنا بتهيألي السقفة بتاعت الجماهير بينت ده. أشكرك، حياتك ماستر فخر وإلهام لينا كلنا.
Et maintenant, nous allons avoir une petite pause musicale avec un jeune chanteur de rap qui a écrit une chanson très riche. Monsieur Ahmed Khaled, c'est à vous. مساء الخير. دايما بنعرف وبنكتشف في حاجات كتيرة، وجهات نظر مختلفة بس على نفس الوتيرة، أفعال أقوال نسمعها بنقول زيها بالظبط من غير ما نشوف حقيقة أو دليل لأداة الربط. الناس دي مش فاهمة والناس دي جاهلة والناس دي بتقول كلام مالوش ولا أي معنى. طب يلا نسرح بالخيال دقيقة نشوف كلامهم ونقارن الكلام بممارسة فعل من أفعالهم. بيقولوا برضو إن البنت دي زي السلعة، وفي نفس الوقت بيقولوا حتة ونازلة من الجنة. فبنعمل إيه دلوقتي؟ عايزين نعرف ايه المعنى. للأسف مش هنعرف، يكفي شارة في المحاولة. وسمعنا برضو سطروها وجوزوها بدري، ونجيب عريس غني يخبط الخبطة دي ويجري. فاحنا زي ما احنا مش هنحس بالمصيبة طول ما احنا بعيد عنها، مش هنشوفها بدم بريئة. هنفضل طول عمرنا بالشكل ده، لو سكتنا هنخلي كل حاجة غلط جزء من عيشتنا. عايزين نقول هما مش عايزين نقول هي، عايزينهم يبقوا واحد علشان يعيشوا بحرية. هنفضل طول عمرنا بالشكل ده، لو سكتنا هنخلي كل حاجة غلط جزء من عيشتنا. عايزين نقول هما مش عايزين نقول هي، عايزينهم يبقوا واحد علشان يعيشوا بحرية. تمن اللي فات مش هيرجع لينا تاني. انا يمكن اكون اب فاسد لو بقيت اناني، وانا الام اللي ربت واللي تعبت واللي شيت. عمري ما افكر غلط علشان حمول الدنيا تقلت. مش عايزين يبقى بينهم في تفرقة خلاص، عايزين الولد راجل البنت تبقى رافعة الراس. مش عايزينها ماشية في الشارع وتبقى خايفة من رد فعل معين او نظرة حتى تجرحها. وانا اكتفيت علشان بيكدبوني، بيقولوا مجتمع شرقي مهما اقول ما هيسمعوني. علشان انا كمصري مش واخد حقوقي كاملة. عايزيننا نغير عاداتنا، طب روح شوف الدولة. كلامكوا صح بس انا عندي برضو كلمة، ان انا ابدأ بنفسي علشان اوفر عيشة حلوة. ومش هطول علشان اكون ضيف خفيف واقتلوا كل حاجة غلط من عدد تخاريف. هنفضل طول عمرنا بالشكل ده، لو سكتنا هنخلي كل حاجة غلط جزء من عيشتنا. عايزين نقول هما مش عايزين نقول هي، عايزينهم يبقوا واحد علشان يعيشوا بحرية. هنفضل طول عمرنا بالشكل ده، لو سكتنا هنخلي كل حاجة غلط جزء من عيشتنا. عايزين نقول هما مش عايزين نقول هي، عايزينهم يبقوا واحد علشان يعيشوا بحرية. حرية. Merci, bravo Ahmed, bravo. C'est une chanson qui devrait être diffusée partout à la radio. أتمنى ناس كتير قوي تسمعها وتتعلم منها. Maintenant, nous allons donner la parole à deux personnes qui ont eu des initiatives toutes simples qu'elles vont vous raconter elles-mêmes. Premièrement, Madame Soualen Hassouna, veuillez-vous nous rejoindre sur scène? مساء الخير. طبعا أنا أحب أشكر الانستيتيو فرانسي لدعوتي النهارده، لأن وقفتي on this stage ليها معاني كتيرة جدا. لأن أنا أول لما اتخرجت كانت أقصى أحلامي إن أنا في يوم من الأيام ممكن أشتغل في أحد الفرنش انستيتيوشنز في مصر. بس عمري ما كان يجي في بالي إن هيجي اليوم إن أنا أبقى واقفة on this stage وبدي speech و my foundation has been recognized. ويمكن ربنا حقق لي أكتر من اللي أنا أتمناه أو أكتر من اللي أنا حلمت بيه لسبب واحد، إن أنا أول ما اتخرجت من حقوق فرنسي مريت بظروف صعبة، وهي إن أنا قعدت سنتين في البيت مش لاقية شغل، لأن أنا كان نفسي أبقى محامية، وكنت أي شغلانة بقدم فيها كنت بترفض عشان أنا بنت. لأن للأسف في مصر في فكر عفى عليه الزمن، وهي إن ما ينفعش بنت تبقى محامية، لأن الليجل كوميونيتي هو مجتمع ذكوري وأي محامي لازم يبقى راجل. فكنت بترفض وقاعدة في البيت سنتين.
فخدت عهد على نفسي إن في يوم من الأيام لو ربنا خلاني إن أنا أحقق حلمي هعمل كل اللي في وسعي إن أنا أساعد وأساند أي بنت حلمها إنها تبقى محامية، عشان ما تمرش باللي أنا مريت بيه ونفسها ما تتكسرش زي ما أنا نفسي اتكسرت في يوم من الأيام. ويمكن مامتي هي اللي علمتني المبدأ ده. كانت دايما تقولي مهما كبرتي ومهما نجحتي ومهما بقى عندك باور، اوعي تنسي ان في يوم من الايام انتي اتألمتي قد ايه وعانيتي قد ايه، لانك لو نسيتي عمرك ما هتحسي بألم حد تاني. وعشان كده انا عملت سو ألين فاونديشن فور ليجل ديفلوبمنت بعد ما ربنا حقق لي حلمي، وعملت مبادرة ليها الحق، وكانت تحت اسم والدتي سوزان حبيب. مبادرة ليها الحق كانت في 2017 وهي منحة دراسية لفتيات متفوقين كل حلمهم ان هم عايزين يبقوا محاميات في مصر. ويمكن منحة ليها الحق بالنسبة لي هي مميزة عن أي منحة تانية، لأنها ما كانتش منحصرة في فكرة إن أنا هدفع المصاريف الدراسية. بالعكس بالنسبة لي دي كانت ولا حاجة، بس أنا كان عليا واجب إن أنا هقعد أطور فيهم واستثمر فيهم، وعلى قد ما أقدر أحقق حلمهم وإن هم في يوم من الأيام يتدربوا في أكبر مكاتب المحاماة في مصر اللي كان طول عمرهم نفسهم يشتغلوا فيها، واضمن لها انها تشتغل بعد ما تتخرج عشان ما تقعدش في البيت زي ما انا قعدت. طبعا انا اتهاجمت كتير لما نويت اعمل حملة ليها الحق، لان الناس كلها كانت شايفة ان مفيش بنات هتقدم، خصوصا ان انا كان من احد شروط المنحة ان لازم البنت تبقى جايبة 90% في الثانوية العامة، لان انا كنت عايزة اتأكد انها فعلا عندها passion for law وعايزة تبقى محامية. فقالوا لي لا، ما هو مش هتلاقي بنت جايبة 90% وهتجازف وتدخل كلية الحقوق وبعد ما تتخرج تلاقي ان احنا مجتمع ذكوري، وخصوصا المهنة دي بالذات 90% منها ويمكن اكتر كلهم محامين رجال. وقالوا لي حتى لو هي قدمت ودخلت كلية الحقوق ممكن في نص الطريق ما تقدرش انها تفيس التحديات اللي ممكن تقابلها، خصوصا التمييز اللي بنقابله في المجتمع المصري في المجال القانوني. بس مامتي كانت دايما تقول لي انتي في الاخر هتلاقي فعلا البنات اللي يستاهلوا المنحة دي، وكانت دايما بتطمني. وفعلا احنا النهارده موجود تغريد ومنى ومنى حاصلين على منحة ليها الحق، وكانوا جايبين في ثانوية عامة أقل حد كان جايب 90%، والنتيجة طلعت الشهر اللي فات وكلهم جابوا امتياز في أول سمستر في كلية الحقوق قسم إنجليزي. وأنا متأكدة إن في يوم من الأيام هم هيبقوا مثل لأي بنت زيهم، وعلى يقين إن هم يعني انتوا يمكن لو عرفتوهم وشفتوا قد ايه هم مثقفين هتعرفوا ان قد ايه في يوم من الايام هيحتلوا مناصب قياديه في مصر، خصوصا ان هم وعدوني ان شاء الله لما ربنا يخليهم يحققوا حلمهم ان هم هيعملوا زي ما انا عملت، وهيساعدوا اي بنت كان حلمها انها تبقى محاميه عشان يحسوا قد ايه هي كانت بتتعب. أخيراً أنا عايزة أقول إن مفيش حاجة اسمها إن أنتي ما ينفعش تبقي محامية عشان أنتي بنت، أو ما ينفعش تبقي محامية عشان أنتي مثلاً ما عندكيش الفاينانشال كابابيليتيز، أو ما ينفعش تبقي قاضي عشان أنتي بنت، ما ينفعش تبقي وزيرة أو محافظ أو سفيرة عشان أنتي بنت. لأن as long as you believe and you feel pride in being a woman, you can do it all. Thank you very much. شكرا أستاذة سو ألين حسونة على مشاركتك قصتك الملهمة، ونتمنى كل التوفيق لكل الحاصلات على المنحة بتاعتك. Je demande maintenant à Madame Yasmine Rahim de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour nous parler de ce qu'elle a fait. أنا متوترة جدا على فكرة.
أنا ياسمين رحيم، عندي 32 سنة. كنت بمثل وبعمل إعلانات، ده كان حلم حياتي، بس لقيت الحلم بيتجه في طريق تاني خالص. جات لي فكرة بعد ما قعدت سنتين في البيت مش معايا ولا جنيه خالص، فجات لي فكرة إن أنا أعمل كافيه أو كده، بس لقيت التكلفة عالية جدا وكبيرة عليا، فقررت إن أنا أنزل بعربية أكل وشوي في الشارع. اول يوم نزلت فيه بالظبط انا فاكراه لحد يعني الايام كلها تقريبا كانت بتتكرر، ان كل الناس كانت حاجه صدمه بالنسبه لهم. ايه ده، انت بنت واقفه في الشارع لحد الساعه 1 وازاي ومش خايفه ومفيش امان والكلام ده كله. وانا طبعا كنت من وقتها مقرره ان انا مش هسمع على اي حد خالص يحبط فيا. بعد كده طبعا الشباب كانت تفضل تقول لي يا بنتي انت المفروض تقعدي في مكتب، تشوفي شركه تشتغلي فيها، او مثلا تتجوزي حد يصرف عليكي. وانا كنت دايما بفضل اقول انا متاكده ان ربنا في يوم من الايام هيعمل حاجه، هيغير حاجه، بس انا مش عارفه ايه هي. لحد لما حصل معايا مشكله. طبعا البلديه جت في يوم وكانت يعني قالت لي الفاظ لا يمكن حد يتخيلها في حياته، يعني الفاظ وحشه جدا. فانا وكان معايا بنات تانية، احنا عاملين برجر، بنبيع برجر في الشارع يعني، فكانوا عايزين ياخدوا الحاجه بتاعتنا ويشيلوها. فانا حاولت ابين في الفيديو ان احنا عشان بنات. صورتهم ونزل الفيديو على اليوتيوب لحد ما يعني سيادة الرئيس اتكلم عننا وجاب لنا حقنا، وقال لهم المفروض ما كنتش تعملوا معاهم كده عشان احنا بنات. كان طبعا طول ما انت واقف، انتوا عارفين طبعا الشارع هنا في مصر عامل ازاي، ان انتوا طول ما انتوا واقفين كمية المعاكسات عشان احنا بنات، كمية الألفاظ الصعبة اللي ممكن تتخيلها. ومن وقتها عملوا لنا شارع كامل اسمه شارع مصر. فانا الصراحه فخوره جدا ان انا مبسوطه ان انا قدرت ان انا اغير الفكره بتاعه المجتمع بحاله، ان كمان بقى في شباب بقوا يعملوا الفكره دي، ومش بنات بس، لا بقى في بنات وولاد بقوا حابين فكره ان انت تعمل عربيه في الشارع وتشوي، والشارع بقى كامل. ده معمول بسببنا. فانا مبسوطه جدا ان في حد، يعني واحده هي اللي قدرت تغير التفكير ده، وهي اللي قدرت توصل صوت يعني ناس كتير ما عرفتش توصله. بس يعني مش لاقي حاجه تانية اقولها. خلاص اكمل. بس انا طبعا انا فعلا بجد متوتره جدا، عشان انا بجد جنب الناس اللي هنا طبعا ما عملتش اي حاجه يعني. لا خالص. بس فحسيت ان بجد احنا كنا مضطهدين جدا، ان عشان انت بنت وواقفه في الشارع. ومن بعدها قررت ان برجر ستيشن ده يبقى بنات بس. ونفسي دلوقتي حلم حياتي ان احنا نكبر برجر ستيشن، يبقى في كذا مكان، ما يبقاش في يعني ما يبقاش في مكان معين واحد بس، يبقى ما يبقاش في مساكن شيراتون بس، لا يبقى في كذا مكان في العالم كله يعني. بس خلاص ولا لسه؟ ده انا كنت قايله ان 4 دقايق ده كتير قوي. انا كنت عماله اقول ان 4 دقايق ده يعني قليل قوي، وهتكلم ازاي وبتاع، تاني 4 دقايق ده كتير يعني. لا بجد، وبشكر الناس اللي استضافتني النهارده هنا بجد، وبحب اشكر مامتي يعني كمان، ان هي ربتني على حاجه، ان انا بقدم مسؤوليه، وان انا زي الولد، ويمكن كمان احسن من الولاد. كان في موقف كده، كذا موقف كانت بتحصل، ان كان في شباب بتشتغل يعني ما كانوش بيشتغلوا خالص. كانوا بيجوا يقولوا لي لما ياكلوا عندي من يعني تاني يوم، يقولوا لي بجد احنا اتبسطنا منك قوي ان انت واقفه في الشارع، انت كسفتينا، يعني انت خلتينا ان احنا ننزل نشتغل. ومن وقتها هم كانوا قرروا ان هم ينزلوا يشتغلوا. فده عجبني قوي، ان انا شجعت شباب كتير قوي ان هي تنزل تشتغل. لسه برضه خلاص بقى. ميرسي قوي. Merci beaucoup. Nous avons terminé ce petit tour d'horizon de 2017.
Avant de passer au troisième temps de notre soirée, nous voulons vous montrer que le combat pour la cause des femmes continue en 2018. Et tout d'abord, nous voulons vous annoncer la parution de Enjeux et luttes autour du genre en Égypte, une coédition Sedej Kartala de février 2018. C'est la traduction en version française d'un numéro spécial de la revue de Sedej, Égypte Monde Arabe, coordonné par Leslie Pekemal, intitulé New Gender-Related Struggles in Egypt since 2011. Il regroupe les travaux de 7 chercheuses, expertes ou activistes. L'ouvrage évoque les luttes des ONG et les mobilisations de divers collectifs face à la multiplication des violences sexistes dans l'espace public, en particulier depuis 2011. Le livre aborde les avances et les blocages juridiques dans la défense du féminisme. Nous allons remettre un exemplaire de ce livre à l'ONG qui remportera le prix pour l'égalité tout à l'heure. En prévision pour 2018, nous voulons enfin vous présenter la future campagne de Basita. Basita est une jeune start-up installée au Caire qui a créé le ClickFunding. Pour soutenir les projets, Basita s'appuie sur l'action des internautes. J'appelle maintenant Albin de Menonville, l'un des 2 fondateurs, qui va nous présenter leur projet et leur future campagne. Merci. J'ai une interrogation. J'ai une interrogation sur le fait de parler de harcèlement sexuel à l'occasion de la journée de la femme. Est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers? Le harcèlement sexuel, ça serait donc un problème de femmes. Ce sont les femmes qui se font harceler. Et la plupart des institutions concernées par ce phénomène sont d'accord sur un chiffre, 95%. 95% des femmes se sont déjà faites harceler. Alors bien sûr, c'est un chiffre effrayant. Mais ce qui nous intéresse dans la campagne que je vais vous présenter, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Parce que ce sont les hommes qui harcèlent. Ce sont les hommes le problème, pas les femmes. Et je serais plus intéressé d'ailleurs de connaître le pourcentage d'hommes qui harcèlent. Parce que c'est ça l'objectif de cette campagne. Faire baisser le nombre d'hommes qui harcèlent. Donc pour la première fois, une campagne nationale contre le harcèlement sexuel rassemble l'ensemble des acteurs de la société. Entités gouvernementales, institutions internationales, secteur privé, célébrités, artistes, ONG, fondations. Pour la première fois aussi, une campagne de lutte contre le harcèlement prend une telle envergure. Je parle d'une campagne sur les réseaux sociaux, je parle de diffusion à la télévision, je parle de posters dans le métro, de performances artistiques dans les universités, d'une hotline de soutien aux victimes de harcèlement, d'une application smartphone d'aide et de prévention. Mais le plus important, c'est d'être conscient que cette campagne, aussi puissante soit-elle, ne suffira pas. Dès à présent, nous travaillons sur une deuxième campagne de lutte contre le harcèlement, avec plus d'éléments, plus de partenaires et plus d'impact. Et je voudrais finir par remercier très rapidement, parce que la journée de la femme, c'est aussi une fête, et je crois qu'on a tous envie d'aller faire la fête. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont joints à l'Agence française de développement et à Basita, notamment GIZ et le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui font un travail extraordinaire sur le harcèlement sexuel. Sodic, du secteur privé, qui a soutenu sans hésitation et pleinement cette campagne de harcèlement sexuel. UN Women, qui dès le début nous a accompagnés, mais aussi la Fondation Drossos, la RATP, les ministères du Transport, les ministères
de la coopération internationale et plus récemment l'Union européenne. Et ce sont eux qu'il faut applaudir ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous avons hâte de voir cette campagne en ligne et la soutenir. Et maintenant, voici venu le 3e temps de notre soirée. Vous l'attendez tous. Nous allons remettre le prix pour l'égalité entre femmes et hommes de l'ambassade de France. C'est la première année que ce prix sera remis et nous espérons que ce poursuivra pour les années prochaines. La France a en effet souhaité marquer son attachement en Égypte spécifiquement sur l'égalité entre les femmes et les hommes et a des projets qui démontrent que l'égalité des femmes passe partout, les femmes et les hommes. Monsieur le conseiller de la coopération et l'action culturelle et Madame Hind Sabri, veuillez-vous me rejoindre sur scène? Je dois dire que c'était un honneur d'être sur le jury et on doit avouer que c'était très difficile de faire le choix. Merci. Merci Soraya. Il faut rester sur scène. Hein. Ah, c'est l'enveloppe. C'est le livre. Alors. Bon. Alors, encore un tout petit peu de suspense. Hein, si vous me permettez. Je voudrais juste dire quelques mots. Tout d'abord, saluer Monsieur l'ambassadeur, le remercier pour sa présence. Remercier Hind de sa présence très amicale ici à l'Institut français. Et puis remercier Soraya pour son excellente animation de cette soirée et surtout pour tout ce qu'elle fait tout au long de l'année pour la cause des femmes. Je voudrais aussi remercier tout spécialement mon équipe, Julien Chauvet, commencer par lui, et Nesma et Nermine, qui ont organisé cette soirée et qui ont rassemblé toutes ces personnes, tous ces témoignages. Et je voudrais vraiment dire à toutes celles et tous ceux qui sont venus ce soir, qui ont témoigné, qu'on est vraiment très fiers que vous ayez accepté d'être là ce soir. Je voudrais aussi un salut amical à nos collègues de l'AFD, avec qui on travaille vraiment main dans la main. Donc voilà, ça fait très plaisir. Et je voudrais juste dire une chose à Souhelen Hassouna, que Ahlan wa Sahlan, vous êtes la bienvenue à l'Institut français. On a toujours besoin de personnes talentueuses. Et ici, il y a quasiment 2/3, 3/4 de femmes qui travaillent à l'Institut français d'Égypte. Donc vraiment, pour nous, c'est hyper important, cette question de l'égalité homme-femme. J'en viens au but. Donc le prix de l'égalité homme-femme de l'ambassade de France. Donc au terme d'un processus, d'un appel à candidature, donc 16 projets ont été déposés, une très grande diversité de projets de toute l'Égypte. Ça, c'était vraiment très intéressant, pas simplement du Caire, de toute l'Égypte, avec des actions, des projets très différents les uns des autres, culturels, éducatifs, de coopération, avec tous les moyens, qui s'adressaient aux plus jeunes ou alors aux relais d'opinion. Voilà. Donc il y a eu un jury indépendant qui s'est réuni pendant de longues heures et qui a fait une sélection très difficile. Et au terme de cette sélection, 3 projets ont été retenus comme finalistes. Et dans quelques instants, vous saurez qui a gagné le prix de 7 500 € pour financer ce projet et le livre. Et voilà. Et j'espère que l'année prochaine, lors de la prochaine édition, on pourra présenter les résultats de ce projet. Donc les 3 projets finalistes, le premier était déposé par The Gender and Legal Expert House, avec le Centre égyptien pour les droits des femmes, avec un projet sur la santé sexuelle et reproductive, la clé pour l'égalité homme-femme. Donc ce projet proposait de développer des contenus sur Internet, en texte et en vidéo, au sujet de la santé sexuelle des femmes, pour lutter contre les tabous et apporter des informations fiables. Deuxième projet, dans le champ culturel et artistique, déposé par Baad El-Bar pour le développement culturel et la galerie Mashrabia, dirigée par la talentueuse Stéphania Angarano, pour un projet de guide pratique sur l'art égyptien, l'art contemporain égyptien. Donc c'est trop méconnu, mais l'art contemporain et l'art contemporain en Égypte, c'est des hommes, mais aussi des femmes. Et donc là, l'idée, c'était de présenter des artistes, hommes et femmes, pour montrer que voilà, et inciter celles qui le souhaitent à se lancer dans une carrière artistique. Et dernier projet, déposé par Women and Memory Forum,
et dont le thème était « Qu'est-ce que le genre et le féminisme ?» avec un projet de création, de production d'objets visuels comme des comics, des infographies, des flashcards, des citations, des données d'information qui feraient l'objet de campagnes virales sur Internet et sur les réseaux sociaux, avec l'aide, je l'espère, de nos partenaires de Bassita. C'est un appel du pied. Donc voilà les 3 projets de très grande... Ouais. Donc les 3 projets de très grande qualité qu'on a retenus comme finalistes. Et donc, cher Hand, c'est à vous de nous annoncer. Merci beaucoup cher Mohamed. En tout cas هقول بالعربي وبعدين بالفرنساوي. أنا فخورة إن أنا وسطكم النهاردة اتعلمت منكم كلكم كل اللي اتكلموا وكل اللي موجودين. بجد أنا حسيت إن أنا قضيت ساعة ادتني طاقة إيجابية ممكن أكمل بيها سنة قدام. فأشكركم كلكم على كل اللي بتعملوه. Je suis ravie vraiment. C'est une bouffée d'air frais que vous nous avez donné ce soir. Je suis très fière d'être une femme à cause de justement de femmes comme vous. Et très fière des hommes qui sont là. Et justement, monsieur l'ambassadeur, oui, vous devez être fier parce que vous êtes un homme, un vrai, qui justement encourage les femmes. Comme le monsieur qui a parlé tout à l'heure de l'association Bassita. Vraiment, bravo. C'est ça être un homme. C'est aussi savoir et connaître la valeur des femmes. Alors, roulement de tambour. Pas trop. Le prix pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2018 est attribué à Women and Memory Forum. Alors, où est-ce qu'ils sont? Il faut monter sur scène, hein? On vous attend. Il faut faire le tour. Et voilà, c'était pas préparé, ils ne le savaient pas. Donc ils sont bien cachés. Doctora Hela Kamel, ça. Félicitations. Mabrouk. Félicitations. Merci. شكرا. Merci. احنا باعتبارنا نسويات بنبقى مستعدات للمفاجآت. اولا بتقدم بالشكر الجزيل لدعوتنا النهارده وللنظر في المشروع المقدم من زميلاتي في المرأة والذاكرة موجودين معايا. وهتكلم سريعا عن يعني كلمة تعريف بالمرأة والذاكرة. ما هي المساواة الجندرية والنسوية؟ حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤسسة المرأة والذاكرة القاهرة. سيداتي وسادتي، بالنيابة عن مؤسسة المرأة والذاكرة أتقدم إلى المركز الثقافي الفرنسي والسفارة الفرنسية بالقاهرة بالشكر الجزيل على إطلاق جائزة المساواة بين الرجال والنساء. وقد سعت مؤسسة المرأة والذاكرة على مدار 20 عاماً إلى إنتاج معرفة بديلة عن تاريخ النساء وسردياتهن وعن الحركة النسوية في مصر والمنطقة العربية. تعتبر المرأة والذاكرة أن أدوات الإنتاج وتوليد المعرفة والقيام بالأبحاث مسألة مهمة في سبيل بناء الحركة النسوية ولنشر المعرفة بحيث تصل إلى الجمهور العام حول حقوق النساء والمساواة الجندرية وتاريخ النساء والفكر النسوي. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تنوي المرأة والذاكرة توظيف هذه الجائزة لإطلاق حملة إلكترونية تحقق نشر المعرفة بين الجمهور المصري والعربي عن النسوية والمساواة الجندرية. علاوة على ذلك ستوفر هذه الحملة الأدوات التي تحتاجها الأجيال الشابة من النسويات في الحركة النسوية المصرية للاشتباك مع مجتمعاتهن من خلال ما ستوفره الحملة من مواد بصرية جاذبة للأنظار وممتعة بما يجعل المعلومات والمعرفة المقدمة سهلة الوصول والنشر. يمكن لهذه الحملة أن تسهم في تعليم الجمهور ونشر المصطلحات والتعريفات المتصلة بالنسوية والجندر، وخاصة في ظل شيوع العمل على قضايا النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأداة من أدوات الحركة النسوية، بالاستعانة بالمنصات الإعلامية الجديدة والبديلة التي تتيح المجال للنقاش، توليد المعرفة
ونشرها على المستوى الوطني والإقليمي بل والعالمي. ختاماً نتقدم إليكم بالشكر على الجائزة. نتطلع إلى العمل في حملتنا الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي. شكراً جزيلاً. ميرسي بوكو. N'oubliez pas votre... D'accord, c'était pas prévu. Donc je vous invite à aller boire un verre dans le patio, c'est ça? Donc merci à tous, merci d'être venus, très bonne soirée, et je vous propose de nous rejoindre dans le patio pour prendre un verre de l'amitié. Merci à vous, bonne soirée.